بیٹا کوشچن ہے ہمارا ڈیفائن فنکشن آف گورنمنٹ جوڈیشری ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیٹو الیبوریٹ and legislative elaborate with examples. کسی بھی اسٹیٹ کی نا اس کے تین آرگن ہوتے ہیں, تین پلر ہوتے ہیں جس پر اسٹیٹ ٹکی ہوتی ہے. کسی بھی ریاست کے ملک کی وہ تین آرگن ہوتے ہیں جس میں لیجسلیٹو, ایگزیکٹو اینڈ تھرڈ از جوڈیشری. اگر یہ تینوں آرگن میں سے ایک بھی آرگن پراپر کام نہیں کرے گا تو اسٹیٹ آگے ڈیولپ نہیں ہوگا. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو ہمارے جو جسم کے وائٹل آرگنز ہیں, ہارٹ ہے, آئیز ہے, برین ہے, اس میں سے بیٹا ایک بھی چیز ڈیمیج ہو جائے تو کیا ہماری دوبارہ ریہیبلیٹیشن ہو سکتی ہے؟ کیا ہم پہلے سے بہتر طریقے سے امید کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یا ڈیتھ ہو جائے یا پھر ہم میڈیسن کے اوپر ہی رہیں. اسی طرح اسٹیٹ کے جو آرگنز ہوتے ہیں وہ تین ہیں جس پر اسٹیٹ اسٹرانگ بھی ہوتی ہے اور اسی کے اوپر اسٹیٹ کمزور بھی ہوتی ہے. ان میں تھری آرگنز میں یہ ہے تھری پلرز, تھری آرگنز. اس میں ہے لیجسلیٹوز, ان کا کام کیا ہے؟ میک لا. لیجسلیٹو کون ہوتے ہیں؟ جو ہمارے منتخب نمائندے ہوتے ہیں جن کو ہم ووٹ کے ذریعے منتخب کرتے ہیں, جیسا کہ ہمارے جو ممبر آف پروویژنل اسمبلی, ممبر آف نیشنل اسمبلی. اب ان کا کام ہے لا بنانا ریاست کے مطابق, جو اسٹیٹ چاہتی ہے, جو اسٹیٹ کی ریکوائرڈ ہے نا, اس کے مطابق لا میکنگ میں اہم کردار ان کا ہوتا ہے. اور میکنگ لا کہاں سے آتا ہے؟ ٹو ہاؤسز سے آتا ہے. لوور ہاؤس اینڈ اپر ہاؤس. لوور ہاؤس ہو گیا ہماری نیشنل اسمبلی, اپر ہاؤس ہو گیا ہمارا سینٹ. اب نیشنل اسمبلی میں وہ لا لے کے جائے گا جس میں ڈبیٹ ہوگی, کوشچنز ہوں گے, اس کے آنسر ہوں گے. اس کے بعد جب وہ مکمل طور پر سیٹسفائیڈ ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی. جب ووٹنگ ہوگی تو ووٹنگ میں اگر وہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو وہ قانون ایز اٹ از فارورڈ ہو جائے گا اپر ہاؤس میں, لوور سے جائے گا وہ اپر میں, اور اپر میں کیا ہے؟ سینٹ ہے. سیم پروسیجر سینٹ میں بھی ہوگا, وہاں پہ ڈبیٹ ہوگی, کوشچنز ہوں گے, پھر ووٹنگ ہوگی. ایٹ دا اینڈ جب اگر وہ ووٹ زیادہ پڑ گئے, ایکسیپٹیبل ہو گیا تو پھر وہ جائے گا پریزیڈنٹ کے پاس, اور پریزیڈنٹ کے فارمل سگنیچر کے ساتھ یہ انفورسمنٹ اس کی ہو جائے گی پورے ملک کے اندر. لا میکنگ اس طرح ہوتی ہے. اب ایگزیکٹو کا کیا کام ہے؟ ایگزیکٹو آتے ہیں انتظامیہ میں, اس کا کام ہے امپلیمنٹ کروانا. ملک کے اندر جو بھی کام ہے, قانون ہیں, ادارے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کا کام ہے امپلیمنٹ آنا. جو قانون سازی ہونی ہے اس کے بعد اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونا ہے, اور امپلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے اس پر عمل درآمد کروانا. فار ایگزامپل قانون بنا ہے کہ کوئی بھی اگر پارکس میں پھول توڑے, ٹھیک ہے, اس کو اتنی پنشمنٹ, فار ایگزامپل 3 منتھ اس کو پنشمنٹ ملے گی, ساتھ میں اس کو 1000 یا 2000 کا فائن ہوگا. اب لا تو بن گیا, امپلیمنٹ یہ کرو انتظامیہ. انتظامیہ کام کیا ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں جن کا کام ہے واچ اینڈ سی کرنا, دیکھنا, پکڑنا, ان کو پنشمنٹ کروانا, وہ سارا اس میں آتا ہے. اس میں آپ کے لا اینڈ آرڈر کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اس میں آپ کے عسکری
इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, जिसमें हमारी फोर्सेस के जो इंस्टीट्यूशन वो भी आते हैं, और जो हमारे सिविल अदारे हैं वो भी इंतजामिया में आते हैं। थर्ड है जुडिशरी। जुडिशरी का काम है इंटरप्रिटेशन करना, यानी कि जो इन्होंने लॉ बनाया लेजिस्लेटिव ने, वो लॉ आगे इंटरप्रिटेट करना है इन्होंने, जुडिशरी वालों, यानी कि कानून की तशरीह करनी है, उसको वाज़ेह कर देना। वो कैसे वाज़ेह करेगा? जो जुडिशरी के अदारे, जो सुपीरियर अदारे, जो अपेक्स कोर्ट है, इसे हम सुपीरियर कोर्ट कहते हैं। सबसे बड़ी सुपीरियर कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। और इसके बाद जो हाई कोर्ट, जो प्रोविंस लेवल पे आती है, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारी सुपीरियर कोर्ट, और ये अभी प्रोविंस लेवल पे, सूबाई लेवल पे हाई कोर्ट। इन दोनों कोर्ट्स का काम है कि जो लॉ मेकिंग हुई उसकी इंटरप्रिटेशन इन्होंने करनी है, उनको वाज़ेह करना है, फैसला साजी करना है। जो तरामीम हुई हैं, अमेंडमेंट हुई हैं, जो उनमें नई चेंजिंग आई हैं, या कानून को ख़त्म करना है या उसको वाज़ेह करना है, जुडिशरी का काम। अब जुडिशरी जो फैसला करना है, उन्होंने भी इनको ही कहना है, एग्जेक्टिव को कहना है, इंतजामिया, चाहे वो कानून सिविल अदालतों के मुताबिक है, जैसे सिविल इंस्टीट्यूशन में आपके आते हैं जो सूबाई लेवल के अदारे होते हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया, जैसा कि जस्ट लाइक आपके ये FDA हो गया, ये अस्पताल में आते हैं, फिर पुलिस का महकमा हो गया, फोर्सेस का हो गया, फिर उसके बाद टैक्स वाले हो गए, ईच एंड एवरीथिंग जो सिविल मैटर में और फोर्सेस लेवल में दोनों इंतजामिया में जो अदारे आते हैं, इन सबसे सुपीरियर है सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने उनको उस अदारे के मतलब आर्डर देना है, इसका काम है आर्डर लेके आगे इंप्लीमेंट करवाना। ठीक है, ये तीन ऑर्गन्स हैं। अगर इनमें से एक भी ऑर्गन वर्किंग करना छोड़ दे, किसी भी मुल्क का, चाहे वो वेस्टर्न कंट्री क्यों ना, अगर उसका दायरा ये काम नहीं कर रहा तो ये दोनों पा रहे, ये नहीं कर रहा तो इन दोनों का मकसद भी खत्म हो जाता है। तो इनमें से एक भी अदारा, एक भी ऑर्गन वर्किंग नहीं करेगा तो आगे सिस्टम नहीं चलेगा। जो पॉलिटिकल साइंस है ना, इसका जो बेसिकली मकसद क्या था? पॉलिटिकल साइंस का मकसद ये था कि स्टेट को मुकम्मल तौर पर इस तरह का अदारा बना देना है, इस तरह एग्जाम्पल बना देनी है कि जिसमें सिविल फोर्सेस, पब्लिक और दूसरे अदारे हैं, वो एक एग्जाम्पल सेट करें जिनमें चेक एंड बैलेंस हो, अकाउंटेबिलिटी हो, आंसरेबल हो। अगर कोई दारा प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा तो उसको भी देखने के लिए कि उसके ऊपर एक और दारा है, फिर उस दारे को जिसका काम है देखना, पकड़ना, कोई ला तोड़ है, करप्शन कर रहा है, तो उसके ऊपर भी एक और दारा है, यानी उनको भी पकड़ने के लिए अगर वो काम प्रॉपर नहीं करेंगे तो उनके ऊपर फिर एक और दारा है। तो इस तरह ये चेन ऑफ कमांड है, जो चेन ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका काम है अदारों को, इंतजामिया को मुकम्मल तौर पर लीगलाइज करना, कानूनी तौर पर उनसे काम लेना और कानून की हदूद में रहकर अपने अपने काम को सरंजाम देना। हर अदारा अगर अपनी लॉ की लिमिट में रहेगा, काम करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, और अगर मुल्क की तरक्की ही रुक गई तो अदारा वर्किंग नहीं होगी। ठीक होगा? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? एनी क्वेश्चंस? इसको आपने कर लिए पूरे स्केच को, तो इसी को, इसमें आपका वो सारा क्लैरिटी आ जाएगी। अब इसमें आता है जी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्मेशन गवर्नमेंट हमने लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट, ये उसमें फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बताया करता है कि किस तरह गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है। उसमें था यूनिटरी और फेडरल। जी बात से यूनिटरी क्या था? सिंगल पर्सन सेंटर। यूनिटरी
यूनिटरी में पावर होती है सेंट्रल के पास, एक ही होता है मरकज में, एक ही बंदा होता है, उसी में ही सेंट्रल के पास उसके पास होती है और उसी में पूरे मुल्क को चलाना होता है। सर वो आगे क्या लिखा हुआ है? फेडरल। तो इसका काम है कानून बनाना, इंप्लीमेंट करवाना, कानून के मुताबिक काम करना, चेक एंड बैलेंस भी खुद ही रखना, ये सेंटर का काम है। और यूनिटी का सिस्टम चल रहा है अभी भी यूके में, ये सेंटर में ही रहेगी पावर्स, और जो पावर की डिवीजन है यानी इख्तियारात और सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर दोनों ये रखता है अपने पास और आगे कन्वे कर देता है लोअर के, यानी कि जो दूसरे सिविल इदारे हैं उनके ऊपर। फेडरल क्या है? फेडरल जो कि पाकिस्तान में और यूएसए में निजाम चल रहा है, ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ये कंप्लीट आती है, ये चेन है पूरी इसकी। अब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं ये इसकी टीम होती है पूरी कंप्लीट, वज़ीर आज़म की टीम होती है, उसे हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं। वज़ीर आज़म को पॉलिसी बनानी है तो पहले वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर से पूछेगा, फिर उस पॉलिसी के मुताबिक वो मुल्क के अंदर उसके मुताबिक जो मुल्क में डिमांड है किस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए, तो वो इनसे सजेशन लेकर कंप्लीटली एक पॉलिसी बनाएगा और पॉलिसी बनाकर उस पर फॉर्मल सिग्नेचर लेगा प्रेसिडेंट के, और फिर इसी पॉलिसी को वो देगा इनको, एग्जीक्यूटिव को, इंतजामिया को, जिस अदारे के अंतर्गत बनाई गई है, जिस अदारे की ड्यूटी है उसी के मुताबिक आएगा और वो अदारा वो काम करके देगा। रिपोर्ट देना काम इसका एग्जीक्यूटिव का। तो अदारे की बेहतरी के लिए भी हमें यहाँ पे काम करेगा, अदारे में चेंजिंग आनी है तभी हमें इनको करना पड़ेगा, और अदारे को मजीद इंप्रूव करना हो तब भी एग्जीक्यूटिव लेवल पे हमें करना पड़ेगा। तो जो फॉर्मेशन गवर्नमेंट है उसमें यूनिटरी आ गया सेंट्रल पावर, और जो ये आ गया जनाब पार्लियामेंट सिस्टम, इसमें प्रेसिडेंट सदर भी सारे होते हैं। अब ये अपनी पावर सेंटर से आगे लेके जाएगा प्रोविंस पे, यानी कि सूबों तक। और सूबे में कैसे पावर जाती है पार्लियामेंट सिस्टम में? फेडरल में होता है सदर, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, और 2 हाउसेस होते हैं, एक होता है लोअर हाउस, एक होता है अपर हाउस। अब ये पावर अपनी सेंटर में पावर देगा सूबों में, प्रोविजनल लेवल, सूबाई लेवल पे। उसमें क्या क्राइटेरिया होगा? उसमें सीएम, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और जो प्रोविजनल मिनिस्टर्स हैं, सूबाई मिनिस्टर्स वो, ब्यूरोक्रेट, फिर उसके बाद कमिश्नर्स, और फिर आगे जो उन्होंने आगे इंप्लीमेंट करवानी वो सारी चेन, यानी कि यहाँ पे पावर की तकसीम हो जाती है ऊपर से लेकर नीचे तक। फेडरल में यहाँ पे पावर रहती है एक ही बंदे पे, लेकिन वो आगे शिफ्ट नहीं करता, रखता अपने पास है, क्योंकि इसमें पार्लियामेंट सिस्टम नहीं है, इसमें सदर भी नहीं है, वज़ीर आज़म भी नहीं है, मिनिस्टर भी नहीं है। ये जैसे जस्ट लाइक यूके में कैसे होता है, यूके भी ऐसे है, जो वज़ीर आज़म है उसके पास पावर होती है, पॉलिसी मेकिंग वो करता है और इन्फोर्समेंट भी वो ही कराता है। यूएसए में ऐसा है, और पाकिस्तान का जो सिमिलरिटी है दोनों के लाभ में, सिर्फ फर्क ये है कि यूएसए कहता है कि फेडरल जवाबदेह है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को नहीं। पाकिस्तान कहता है कि जनाब जो फेडरल है वो हाई कोर्ट को भी जवाबदेह है और सुप्रीम कोर्ट को भी जवाबदेह है। यहाँ पे आके यूएसए और पाकिस्तान का जो फेडरल सिस्टम है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ये मुकम्मल तौर पर, अगर मुकम्मल तौर पर मैं कहूँ कि फेडरल सिस्टम जो कामयाब चल रहा है वो यूएसए में चल रहा है, और वो बाकी जो अगर वो फेडरल के हिसाब से ही काम कर रहा है। हम कहते हैं फेडरल सिस्टम में, लेकिन हमने दोनों कोर्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, हाई कोर्ट को भी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को। वो कहते हैं नहीं, सूबे का काम है सूबाई लेवल पे, फेडरल का काम है सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, और इसी वजह से वो आज काम नहीं रहा। हमारा ये सिस्टम चेंज होना भी जरूरी है, फिर ही हम किसी वजह से कि हमारा जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, ये बेटा नोट कर लिया, क्लियर हो गया यहाँ पे? एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक? ओके हो गया। आगे जनाब लिखते हैं इंट्रोडक्शन।
देखिए जी इंट्रोडक्शन लिखिए जी इसका। इंट्रोडक्शन में आएगा पॉलिटिकल साइंस डिवाइड formation of political science divide formation of government with division of powers, because states have three organs. Legislative, executive and judiciary. These are main organs of the state. If one organ is not working properly, after that they create a problem for a state. So if the state want development, then they use these three terms for the state. If you see policies, other states with different point of view, then mostly work in these three organs. These three organs. Okay, done now. Next point है executive. लिखिए political science is the study of state and exercise with different civil institutions
because they control law and order and responsibility of government in other hand executive institutions implement from the legislatures and judiciary. So, executive is working on law enforcement. एग्जेक्टिव की आगे टर्म्स जो आगे उसके सब पॉइंट्स हैं वो लिखवाता हूँ, वो लिख लें. सिविल इंस्टीट्यूशन, इसी के सब पॉइंट्स हैं एग्जेक्टिव. Civil institutions working under the state of law with different terms and conditions civil institution is mostly working for public and other law making institutions. These institutions work for development to public and other stakeholders. Next है जी nominal and real executive. Nominal and real. Nominal बेसिकली हम कहते हैं मामूली तौर पर, मामूली, और एंड रियल एग्जेक्टिव होता है हकीकी तौर पर. अब कुछ नॉमिनल एग्जेक्टिव इदारे ऐसे होते हैं जिनका काम है कि जुडिशरी ने अगर कोई डिसीजन किया, ऑर्डर दिया है, उसी ऑर्डर को एज इट इज फॉरवर्ड कर देना है जो रियल एग्जेक्टिव है उनको. फर्स्ट करें एक केस है और केस है FIA के मतलब. FIA के ऊपर केस कहा जाता है जनाब इसने हरासमेंट की है लोगों को डराने धमकाने के लिए. एज्यूम कर देना केस है जी. तो अब वो क्या करेगा, वो जाएगा रिट करेगा अदालत में जाके अपने
सारे व्यूज़ देगा, एविडेंस होगी, प्रूफ देगा, सारा कुछ। फिर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर या कोई भी जो अदालत है वो उसके ऊपर आर्डर देगी। उसी आर्डर को डिसीजन मेकिंग करने के बाद वो आ जाएगा नॉमिनल। अब नॉमिनल में क्या आएगा वो, तो वो जो आर्डर होगा जो एफआई के मुतल्लिका जो केसेस हैं उसको, उस केस को जो हैंडलिंग करता है वो नॉमिनल होगा, एग्जैक्टिव होगा। फिर यहाँ से वो एज इट इज़ फॉरवर्ड करके इंस्ट्रक्शंस के साथ वो देगा इनको। और जो अगर फ़र्ज़ करें एफआई का केस है तो वो फ़र्ज़ करें वो उसके जो दूसरे इंक्वायरी इंस्टीट्यूशंस हैं, अदर जो हैं इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उसको फॉरवर्ड कर देगा जो उसके मुतल्लिका होगा। जिसके मुतल्लिका, जिस अदारे के मुतल्लिका, जिस बंदे के मुतल्लिका केस होगा वो उसी को फॉरवर्ड करेगा। ये काम होता है रियल एग्जेक्टिव का। क्लियर हो गया? क्वेश्चन करेंगे, लिखें जी बेटा। क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, तो लग रहा है, देखिए। सर नॉमिनल का क्यों पूछ रहा हूँ? In many countries, the head of state has nominal power, like Norway, Japan, and other countries, the powers of the exercised by his ministers. The Constitution of USA, President has been giving many powers, and he himself exercises these powers. And other example, there is nominal executive exercised in India. आगे का जनाब पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटल सिस्टम। Parliamentary and presidential system. In parliamentary executive, the cabinet is responsible to the legislatures. This system is exercised in England, France, and the other hand, the president लिखे जी, in every country the head of state and the council of ministers, बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं कैबिनेट को, एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर running of administration. The head of state
the head of state recommended of the Council of Ministers recommended the Council of Ministers make many important political appointments. Next ہے جی لیجسلیٹو. Generally, law making is the responsibility of the legislatures, but in every country of the legislature, but in every country the executive has an important role to play in the making of laws. Making of law. Next ہے جی foreign relations. Foreign relation یہ ہوتا ہے دوسری کنٹری کے ساتھ جو غیر ملکین کے ساتھ تعلقات ہیں. جیسے کہ اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں, ہیڈنگ کو انٹرنیشنل ریلیشن شپ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے اوپر. فارن ریلیشن میں اس کو اوور ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بنانا. بٹ اگر فارن ریلیشن نہ ہوگا تو جو ہماری ایکسٹرنل پالیسی نا جسے ہم کہتے ہیں خارجہ پالیسی, وہ ہماری مضبوط نہیں ہوگی. کسی ملک کو چیک کرنا نا یہ ملک کتنا تگڑا ہے, تو آپ اس کی انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسی پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کتنا تگڑا ہے. تو جس ملک کی فارن پالیسی جتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی وہ ملک اتنا زیادہ ہی مضبوط ہوگا. جسٹ لائک آپ دیکھیں انڈیا ہے, انگلینڈ ہے, امریکہ ہے, یورپین یونین ہے, ان کی پالیسیز بہت اسٹرانگ ہے ایکسٹرنل لیول پہ. وہ ہر ایک کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری پالیسی میں ہے لیکن کچھ یہ ہے کہ ہماری پالیسی میں امریکہ میں کہتا ہے ڈو مور, تو ہماری جو پالیسی ہے وہ تقریباً اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہے. بات سمجھ رہے؟ تو پالیسی میں یہ واضح کرنا ہوتا ہے خارجہ پالیسی میں کہ آپ کا دوست ملک کون ہے, دشمن ملک کون ہے, ٹریڈنگ کس کے ساتھ کرنی ہے, بزنس کس کے ساتھ کرنا ہے, ویزا پروسیس کس کے ساتھ چلانا ہے, اور جو ٹیریٹری ہے وہ کن کے ساتھ کرنی ہے. تو یہ چیزیں واضح کرتی ہیں آپ کی ایکسٹرنل پالیسی, ٹھیک ہے. لیکن دی ایگزیکٹو اسٹیبلش political relations. The executive establish political relation with foreign countries. Our government has established political or commercial relations with almost all big countries. The president appointment diplomatic and others country receive dues of
फॉरेन कंट्रीज, कंट्रीज आगे का जी फाइनेंशियल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, इसे आप फाइनेंशियल फंक्शन कह लें, मनी जो मनी बजट होता है हमारा उसे कहते हैं फाइनेंस बजट लिख लें, तीनों में से जो भी हेडिंग चाहे आप लिख सकते हैं चेंज करके, तीनों के मकसद नेम एक ही है। लेजिस्लेचर control the national finance and executive budget to get it passed by the legislatures. ये हो गया बेटा जी एग्जेक्टिव के जो फंक्शंस हैं। क्या फंक्शन उसका पहला था सिविल इंस्टीट्यूशंस, फिर नॉमिनल और रियल, उसके बाद पार्लियामेंट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, फॉरेन रिलेशन और फाइनेंस। अब नेक्स्ट है हमारा लेजिस्लेटिव वाला। लेजिस्लेटिव में क्या आता है जी? मेकिंग लॉ, कानून साजी करनी, शाबाश। वो कैसे होनी है? इसकी पहले हेडिंग लिखिए जनाब, अपर एंड लिखें जी, आवर गवर्नमेंट मेकिंग न्यू लॉ फॉर द पब्लिक एंड स्टेट because legislative powers utilize in two houses just like a upper and lower house. In Pakistan, lower house identified the National Assembly and upper house identify Senate. These two houses have power. These two houses have power to law making in the country. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए जिसमें फॉर्मल पावर्स।
legislature two main object of lawmaking and making new policies for other countries policies based on different circumstances and relation with other country because policy depend on relation with other official diplomatic and executive. Next ہے جی جوڈیشری. فرسٹ پوائنٹ ہے جی سپیریئر کورٹ. The judiciary also known as the judicial system or court system. This system of court that interpretation and apply the law in the name of the state. The judiciary also provides a mechanism, mechanism, also provide a mechanism for the resolution of disputes. In some nation under the law of separation of power, the judiciary generally does not make law, but interpretation about law. نیکسٹ لکھیں جی.
نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹو گیو جسٹس سسٹم. The first function of judiciary is to give justice to the people whenever the approach with different laws and amendment. بیٹا چینج ترمیم کرنا، یہاں تو امینڈمنٹ ہوتی ہے قانون میں تبدیلی لانے کے لیے. اگر اس کی سب کلاز ہے، یعنی کہ ایک قانون بنا ہوا ہے کہ آپ نے اس حدود سے آگے نہیں جانا، لیکن اسی میں تھوڑی سی چینجنگ یہ کر دیں کہ آپ نے اتنی حدود سے آگے نہیں جانا، اسے ہم کہتے ہیں جو قانون میں تبدیلی کی جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں امینڈمنٹ. اگر قانون کو تبدیل کرنا ہو، ختم کرنا ہو، یا اس میں کوئی نئی چیز ایڈ کرنی ہو، اسے ہم کہیں گے امینڈمنٹ. اسی کے ساتھ It awards punishment, AWARDS. It awards punishment to those who after trial are found guilty of the violation of laws, the right of the people. نیکسٹ ہے جی انٹرپریٹیشن. انٹرپریٹیشن آف لا لکھیے گی. ون آف دا میجر فنکشن of the judiciary is to interpretation and apply laws to specific cases. Rule in law making. The judiciary also play a role in law making and decisions giving by the court with facts and scope of the law passed by the legislatures. بیٹا نیکسٹ ہے اکوٹی. بیٹا اکوٹی کا جو کنسیپٹ تھا نا، یہ کب آیا؟ جب پی پی سی بنی نا جی، پاکستان پینل کوڈ 1860 میں، تو ہر ایک کو جرم کے حساب سے کبھی پنشمنٹ زیادہ اور کبھی کم
اور بعض دفعہ ایسا تھا کہ بندے کا قصور بھی نہیں ہوتا تھا لیکن اس کو پھر بھی پنشمنٹ ملتی تھی. اس کے لیے انہوں نے پھر ایک بنایا ایکوٹی ریلیف ایکٹ. اس کا مقصد تھا کہ جہاں پہ جرم ہے اگر بندے نے کیا ہے تو اس میں اگر بندے کو تھوڑا سا بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملتا ہے, یعنی کہ بینیفٹ ڈاؤٹ بڑا ہوتا ہے شک کا فائدہ, اگر تھوڑا سا بھی اس کے حق میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ جاتا ہے تو اس بندے کو ریلیف ملنا چاہیے. جیسے ایک بندے نے ایک قسم کی ڈکیتی کی اور مختلف تھانوں کی حدود کے مطابق اس کے اوپر مختلف پرچے ہوئے, لیکن جرم ایک ہے, جو اوفینس کی نیچر ہے وہ بھی ایک ہے, جرم بھی ایک ہے, سیکشن بھی ایک ہے. اگر اس نے 5 اس کے خلاف ایف آئی آر ہیں لیکن جرم اس نے ایک کیا ہے تو اس کو ایک ٹرم ہے لا کی ڈبل جیو پارٹی. ڈبل جیو پارٹی سے کہتے ہیں کہ ایک بندے کو ایک قسم کے کیسز میں ایک دفعہ سزا ملنی ہے, نہ کہ ایک وقت میں اسی کیس میں اس کو مختلف سزائیں ملیں. یہ ریلیف تھا. اب بندے نے ڈکیتی کی, اس کو 10 سال ڈوز مل گئی, 10 سال ڈوز. اب اس نے 5 تھانوں کی حدود میں جرم کیا تو کیا اس کو 50 سال ملے گی؟ 10 سال ملے گی. اور جہاں جہاں اس نے جرم کیا وہاں پہ ریکوری تو ہوگی, ریکوری تو اس کو ملے گی, لیکن جو نیچر آف آفینس ہے وہ ایک ہے, جو جرم کی نوعیت ہے وہ بھی ایک ہے, طریقہ بھی ایک ہے, بندہ بھی وہی ہے, لیکن ایف آئی آر مختلف تھانوں میں, سیکشن سیم ہے. تو جرم بھی اس کو ایک مرتبہ جو جرم کی سزا ملنی ہے, نہ کہ ایٹ دا ٹائم اس کو 5 دفعہ ایک ہی جرم میں سزا ملے. یہ بہت بڑا ریلیف تھا. اسی چیز کو بنایا تھا ایکوٹی ریلیف ایکٹ بنایا, جس کو ابھی تک 2022 آ گیا. ہمارے جتنے بھی لائرز ہیں وہ اسی ریلیف ایکٹ کو یوٹیلائز کر کے بینیفٹ دیتے ہیں. جو اکثر جو آپ کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں بیفور ریسٹ آفٹر ریسٹ, یہ سارا اسی کا ہی ہے, ایکوٹی کا ہی. اگر یہ نہ ہوتا تو جو سین تھا وہ تو اور ہی ہونا تھا نا ملک کا. تو اس لیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے لیے انہوں نے ریلیف ایکٹ بنایا, ایکوٹی بائی ریلیف ایکٹ. کلیئر ہوگا نا ایکوٹی مقصد کیا تھا لانے کا اس پر. اب لکھیں where Allah is silent or appears to be inconsistent consent inconsistent with some other law of the land, the judges depend upon their sense of justice, comma, fairness, comma, impartially, comma, and honesty with equity legislations. بیٹا کیا کیا پروٹیکشن آف رائٹس, پروٹیکشن آف رائٹس, پروٹیکشن آف رائٹس لیکن the judiciary has the supreme responsibility. The judiciary has the supreme responsibility to safeguard the rights of the people. The rights of the people. A citizen has the right to the protection
of the judiciary to the protection of the judiciary in case rights are violated, violated, violated by the government or by private institutions. आगे लिखे जी कंक्लूजन।